ଆମର ସବର ସମାଜକୁ ବେକାରଟାରେ ମାଗେ ସେ ଝିଅ ମଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ବେକାରଟାରେ ବାଣ୍ଡା ଓଡିଆ ଗାଡ଼ି ଶୁଣୁଛ ମାଗେ ଏମିତି କେରେଗରା ପିଡ଼ି ମାଗେ ତମ ବାପା ମା ଭୁଲିଯିବ ହେଲା। ସରି ଭାଇ ମୁଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁରା ମୋ ଗାନ୍ଧୀ ଏଡା ବଡ଼ ମତେ ଗିବନି ଭାଇ ମୁଁ ଏଥର ତମକୁ ସାଲଟ କରୁଛି ମତେ କିଛି କହନି ଏଥର ଭଲରେ ବୁଝିଯିବ। ମାଗେ ତମେ ମାନେ ମିଛ ଆଲିଗେସନରେ ସେ ଝିଅ ମଲା ବୋଲି ତମେ ନିଜେ ମାଗେ ତମର କମ୍ୟୁନିଟିର ନେଇକି ତମେ ଏକା ଯୋଉ ନାଟକ କରୁଛ ନା ତମକୁ କିଏ ମାଗେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନା ତମ ଗୋଟେ ଡକାୟତ ତମ ଗୋଟେ ଆରାମୀ ତମ ଗୋଟେ ଲୋକ ଛୁଆ ମାଗେ ଏମିତି ପିଟି ପିଟି ମରାବ ମାଗେ ସିଧା ମୁଡରେ ପିଟି ହେଲା ବୁଝିଲୁ। ନାଇଁ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ କାହିଁକି ନା ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଆମେ ଏଥର ଶାସନ କରିବୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗୋଟେ ବେକାରିଆ ଦଳ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ଆମେ ମିଶିକି ଗାଣ୍ଡି ମାରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଆଉ ଏ ଭୁଲ କରିବୁ ନାହିଁ ତମର ଶାସନରେ ଆମେ ରହିବୁ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ ଆମେ ଯୋଉଟା କି ପତ୍ରଟା ଆମେ ଲୁହା ବୋଲି କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ ସେଟା ସବୁ ମିଛ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। अरे भाई की बा मिछु आलेगेशन कोई के बेकार गांडी और चंद भक्त या जदि हिंदू लोग हेतिबो तो निजे भाबिथिबो मागे तमा बढिया कांग्रेस और गांडी मरा लोक को के विश्वास करे दुनिया रे तमे पाकिस्तान जाओ अमेरिका जाओ सेडी जाई शासन करो आम ओडिसा रे चढिबोनी हला आमे होजी हिंदू लोक खाली हिंदू रहबे मागे तो बडा डक्काडी सब जियो मानंगो एमती डराणिया करेगी भल भल झील मान जी आगु बढ़ी डरेगी तुम मैंने सब ये प्लान करिच जे जो झील मरला से झील जीवन चलीगला ताकू नहीं की मिछ आलिगेशन नहीं की आमर सबर समाज ओ आमर हिंदू समाज को बेकार करूछ तुम मान को इनी फिटा हबो सीधा के भूली पारियो नहीं। सरी आमे एथर शासन करबनी काहे ना तमे सब भयंकर लोक तमे ए देश को शासन करि परबो ए ओडिसा शासन करियो सिना आमे केबे करि पाइबोनी काहे ना आमे सब या प्लान करथिलो जे से जो जेमिति मरिला सेडा चले आपणकर इते से जे एक्चुअली मरिवार थिला कारण से मरिगला किंतु आमे मिछ आलिगेशन करके आपनको पोसेबार आमे चेष्टा करथिलो आमे केबे चेष्टा करबोनी काहे ना आमे शासन करबोनी तमर शासन चलियो।